Bonsoir à toutes et à tous, chers élèves. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir, tout ensemble bien sûr, les composants de la une. Et comme vous savez, la une c'est la première page d'un journal. Et nous avons vu la une dans la première séquence qui s'inscrit dans la période numéro 3, deuxième année collégiale. Alors ici, nous avons un schéma. Il s'agit d'une maquette de la une, d'un journal scolaire, bien d'un journal en général. Alors, pour les composantes, on dit les composantes de la une ou bien les éléments de la une. En haut, le bandeau, la manchette, l'oreille, tribune, la tribune, sous-tribune, voilà, le ventre au milieu, le rez-de-chaussée, pied de page et le cheval. Alors pour le bandeau, la définition, il s'agit tout simplement d'une zone située au-dessus de la manchette. La manchette, c'est un titre qui s'écrit avec un gros caractère pour attirer l'attention des lecteurs ou bien du client. Tribune, voilà, ce tribune, le ventre. Alors le ventre, généralement on trouve une illustration, une image accompagnée d'un article, d'un texte. Et parfois on trouve l'image, bien l'illustration accompagnée d'un petit texte, ce qu'on appelle la légende. Et ce tribune, généralement ici, à gauche, on trouve édito, parfois l'éditorial. C'est un article qui apparaît quotidiennement, chaque jour. Rez-de-chaussée, généralement on trouve dans le pied de page, le rez-de-chaussée, des rubriques. Et voilà le cheval, parfois on trouve la publicité, c'est comme il y aura une publicité ou bien dans cette partie où il y a le cheval. Voilà donc pour les composantes de la une, bien la maquette. إذا كما شفتوا هنا هضرنا على لي كومبوزونت محتويات اللي كتحتوي عليهم لا اون لا بروميير باج دان جورنال. كما قلنا راه عندنا كنلقاو لو بوندو، كنلقاو لا مونشيت لو غاي، تريبون من بعد اون با دو لا مونشيت تلقاو سو تريبون هما في لي دو كوتي، في لو سونتر كنلقاو لو فونتر، من بعد من با لتحت ديال لو فونتر كنلقاو لو ريد شوسي ولا كنقولو بي دو باج، من بعد كنلقاو شوفال. فوالا هادو هما هادي سكون ابل سي ان شيما واحد اللي كي ريبريزونط لينا بحال واحد لا ماكيت. بيان سور لو بوندو هو راه تلقاوه واحد لا زون كنلقاوها الفوق اللي كيكون فيها كنلقاو بارفوا لو ديريكتور لو نو برينون لو نو دي جورنال، كنلقاو فيها لو بري شحال كيساوي الثمن ديالو ولا دات دو باريسيون ديال هاد لو جورنال. لا مونشيت كيكون واحد لو تيتر كيتكتب لينا بواحد الخط كبير بوغ اتيغي لاتونسيون. اي شاك بارتي بيان سور راه تلقاو فيها كنلقاوها كتحتوي على شي حاجه اللي عندها علاقه بلو جورنال. باغ اكزومبل سيت بارتي بارفوا كنلقاو فيها تلقاو فيها ايديتوريال، واحد لارتيكل اللي كنلقاوه شاك جور في لو جورنال، بحال لوكا باغ اكزومبل ديال لو جورنال ديال صحيفه ديال الهدهد ديال رشيد نيني. باغ اكزومبل رشيد نيني سي ان ايديتورياليست ماروكان، شاك جور كنلقاوه كاتبوا علينا واحد لارتيكل هنا، واحد المقال ديالو chaque jour qui apparaît chaque jour quotidiennement. Et voilà donc c'est tout et merci et à la prochaine.